राजनीतिबिद बया आणि पहिला आणि राजनीतियाव फाइमानिसे तिपार मावथा बुबागार हामजागै आणि आं कुनु सांगो आणि पॉलिटिकल आणि साइमानो तंग साथाखौ जों साइमानो अबनि बायनो जों बर'नि श्रेष्ठ जीव पृथ्वीयाव बिदिनो जों श्रेष्ठ जीव अमैतंग जदिनो जों ताराक थायो जेरै पन्चायत जों अय दुखन फेमानो बा एडिसि তিনি কাই বেশি পড়ানো না গয় দক্ষিণ উঠান সবাই যেমন তিনি ম এসকে পাড়া 2 নম্বর ওয়ার্ড একটা পাড়া লাগাইনো উঠান সভা খাইজাগো তো তিনি ইন্দায় মিটিং ফাই মানজানাই যারা তাকুক বুকুক এবং এসকে পাড়ানি যারা ওয়ারিয়র দङ যতন হামবাय তিনি ম এসকে পাড়া রিজিওনাল কমিটি বে খবজাক এসকে পাড়া গাসবা তো বাসাকাং এডিসি চংমারি এবং বিসি চংমারি তিনি কক্সখালাই জাখা তো আর কাইসা আংকে 17 তারিখ এসকে পাড়া রাবার বাগান বাজার কাইসা দুইটা তিনটা গাছ হবার লাগে কাইসা প্রোগ্রাম মংনাই গ্যাদারিং কো ফাইনাল বাগাই যতন কক সাবলে জাখা তিনি ফাই মানজাখা চিনি দেयो মনোসনেংতা ওয়াইটিএফ নি চিনি ত্রিপুরা মোঠা ওয়াইটিএফ নি সেক্রেটারি বরংগারাং বিরেন্দ্র ত্রিপুরা डेमसरा कुचुसरा नि टीडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट जुग बरमगानां बिजन बटिरियां आरो एसके पारा रिजनल कमिटी नि टीडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट बरमगानां जुग सुमित्रा त्रिपुरा के इरारो फाइव मंजाखा जे एसके पारा रिजनल कमिटी नि सिकला मुठा बा वाईटीएफ नि सेक्रेटारी बरमगानां कुकिल तो तिनी जे एसके पारा जे हाइजागा जे खाइजाक माने आशा खायो जे आगामी बिसि निर्वाचन एवं एडिसि निर्वाचन रगसुं कांगमा बुधबाय जोंनि जितिनाय आसाना जों कक्सालाय जाका एवं आशा खायो आरो जे जों एसके पारा विभिन्न जायगायाव खाइजानाय खानाब शुक्रबार खानाबो खाइजानाय ताराबनसरा एसके पारानि गासैबोनि बिसिङाव ताराबनसराबो कायसा प्रग्राम दङ खानाब 10 समनि खाइजानाय तो आशा खायो फाइनाल निर्वाचन जों जितिनाय तामुनि वानसो बिनि लोगोथु बान्दाव फाइ मानजागै एसके पारानि लोकरनि रेसपन्स गो हेमान कातै नरक बस्तां इलेक्शन दङ बस जतिन बुद मार्जिन तिरो पानि मानसो जागा তিনি যে মিটিং को फाइ मानजां माने आरे बेले बेले खायनो तंथका जे तिनि एसके पाराम बर कांगमा जे पारानि बर कांगमा बर नाखल जलायका तो फाइनाल जे एडिसि एवं बिसि इलेक्शन जों 99% बायनि जों मार्जिन बुद दिसानाय होननाय आशा खायो।